Dans le centre est le Guru Granth, un livre saint composé de textes empruntés à l'islam, à l'hindouisme et aux gourous sikhs qui ont vécu du XVe au XVIIe siècle. Ces textes sont récités et chantés tous les jours, non seulement au temple, mais aussi à la maison, comme ici, en banlieue de Vancouver. Nous sommes dans la maison de Talvinder Singh Parmar, prêtre sikh, citoyen canadien. Il est venu de l'Inde en 70 à Vancouver, d'où il dirige toujours le groupe Babar Khalsa. Avant et après l'attaque du temple sacré d'Amritsar par l'armée indienne, son groupe a cherché à venger les actions menées contre les Sikhs en Inde. À la demande de la police indienne, il a même été emprisonné en Allemagne, mais relâché faute de preuves. Aujourd'hui, après 15 années passées à Vancouver, il tient toujours le même discours en Pendjabi. Il expose ce tableau pour que tous se rappellent ce que le gouvernement indien a fait du temple d'Amritsar et ce qu'il a infligé aux Sikhs, alors que ces mêmes Sikhs se sont battus pour l'indépendance de l'Inde. Voilà ce que nous avons reçu en retour, dit-il. La minorité sikh a longtemps cohabité en harmonie relative avec la majorité hindoue de l'Inde. Très nombreux et très influents au sein de l'armée indienne, les Sikhs ont combattu plusieurs guerres aux côtés des hindous, tout en réclamant plus d'autonomie pour leur état relativement riche du Pendjab. C'est quand un groupe plus radical a investi le temple d'or de leur ville sainte, Amritsar, que le premier ministre de l'Inde, Indira Gandhi, les en a fait déloger par l'armée. Les combats ont fait plusieurs morts et détruit une partie des lieux sacrés, ce qui a exacerbé les passions nationalistes sikhs jusqu'à l'assassinat de Madame Gandhi, présumément par 2 gardes du corps sikhs. Réaction immédiate de plusieurs hindous outrés, des milliers de Sikhs ont été tués et torturés dans plusieurs villes de l'Inde. Alors aujourd'hui, tous les Sikhs ne sont pas violents, mais tous vivent les contre-coups de ces événements et en gardent du ressentiment. Your organization, your group, Babar Khalsa, has been associated, wrongly or correctly, with hard positions, with religious fanaticism, with violence even in India. It contrasts with your peaceful intentions that you just declared. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਰ ਖਾਲਸਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੋਡੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜੇ ਬਾਬਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਮਾਰਤੇ ਪੇ ਮਾਰਤਾ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ That's the main thing is for the preaching or preach for the religion. But if some people doing under the Babar Khalsa anything is wrong, so he shouldn't be responsible for that thing. Here, because here is the just only main for preaching and tell to the people what's going on, what was done before. So if somebody is using the misuse for the Babar Khalsa, so he can't be responsible for that. You mean, is he speaking about the organization in Canada or in India too? India. If in India, if somebody said this, somebody kills somebody's brothers, like government kills somebody's brother or sisters, anybody in the family, if they go under their violence or angry, then he can't support. But the main thing is up there, peaceful, there to that religion. Well, for instance, you were recently wanted by Indian police. You were even arrested by Interpol in Germany. You certainly are identified by some as the leader of a direct action group, aren't you? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇੰਟਰਪੋਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸੀ he was innocent people and he is innocent people because Interpol arrested him and they kept him in the jail 1 year and they couldn't find anything and he is innocent
So what is the reason for this question right now? Because he is innocent and they prove it he is innocent. So we don't know about the Indian government or about this question. ਇਹਦੀ If we are innocent. ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ That's the word that Indian government wants. If anybody say anything in the favor of Sikhs, they like to hunt him. So that's why they are hunting him. Aujourd'hui, tous ces mouvements sont regroupés en une fédération internationale des jeunesses sikhes, réclamant l'indépendance d'un Pendjab rebaptisé Khalistan. C'est le principal groupe qui a succédé à celui de Jarnail Singh Bhindranwala, le leader charismatique tué au cours